भिडियोटी केवल मनोरंजन पाई कोनसी जाति धर्म को आमे आक्षेप करूना एहा केवल आपण को एमिति हसाइबा पाई ए मोहाल मांडा कुंचम कुंचम ऑटोमेटिक मो बापा मो बो को देसी मो भालो पिए जदी पीबी बाकाडी पीबी No, 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 no. Nisa, 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 nisa. धन आज कबाटा खोला रखिथिबो आज बिरयानी लेके जीवी घर को आउ ए मोहाल मांडा धन रखिलो फोन के उठे बड़ा पड़ी गला ना कोन भाई पड़ी गला ना कोन इपुडिपो ए मोहाल मांडा कुंचम कुंचम ओ इपुडिपो उठ भाई उठ भाई उठ Oh no! अरे ये सोलाटा घुड़ा मो दुआटा भी चला जा हाँ हाँ मो मधुआ एतरे मोर कौन भूल आम घर पाखर मद मराला मु पीनी तू सला मधुआ तो बापा मधुआ तो 14 पुरुष मधुआ कोइला मते मधुआ मते कोइला मधुआ सला निजे मधुआ जास्ता मधुआ एपुड़ी पो कुंचम कुंचम पो माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे माल संगे चखना और बीड़ी पिए मोहाल मांडा झुली झुली किए आसुची टिके देखमो टिके देखमो अरे झाटिया डाकी रे यदि गांडी एते गलु दउची जाई खजुर छरे गांडी गसी दे मदोडा पी नाळे बाळे काई पडुछु दुनिया लोक दुनिया कथा कहउचंदी तते ढे लाज लागुनी बापा तमे मते झाटिया कइलो ए मोहाल मांडा कहि दउची आ थरे जदी झाटिया कइयो मोय घर छाडी के पळेइती रजरे टिके पिया पाई तमे हां हां हेलो तमो पाई बा पूरा देसी आनीची देसी माल पूरा खल्लास ए मोहाल मांडा देसी देसी मो भालो पिए जदी पीबी बाकाडी पीबी आज को रज पर्यंत अपेक्षा कर रही केटे बाकाडी पिया पाई जदी सबु 12 वर्ष तपस्या बाला सुकुआ पटरे गला जदी पीबी बाकाडी पीबी से बाला मत मो पीबिनी No, no. जदी बाकाडी पीवार इच्छा निजे किनी आनी के पियो तू कौन जन्मइतिलु टेकी धरिया पाई कौन बापा तोलो ए मोहाल मांडा ना मो बारो सत कहबी ना मिछ बाबा तमे तो जानिजो मोर चाकरी बाकरी नहीं जदि विदेशी मद टंका 300 बदल देसी 20 रे मिल जाउची एथर रोज एसी रे चला दवा आ 2 पैसा बची जीवो देसी 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 मो अग ना मुंडी ना मो गांडी देसी पीवी तू एडे बकटे हेतिलु तो मां चली गला परे तते नंबर 1 पेई एडे एडे करथिली भाबिथिली तू बड़ हैला परे मो मुहर टिके बाकाडी लेमन देबु हेले शेषरे तू मते आज देसी आनी दउछु सुन आज की रजरे बाकाडी न पिए
ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘରର ଦୁଆର ତୋ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ବାପା କାଟି ପିଇବ ମୋ ବାଲଟା ପିଇବ କଣ ବାବା ନବି ମୋ ବେଶୀ ଅଛି ତ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଯାଏ ମୋ ରଶ୍ମି ପାଖକୁ। ରଶ୍ମି ତମେ ମତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଅ ମୁଁ ବି ଦେଶୀ ମଧୁକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ। ପାଖରେ ମୋ ବାପା ବାକାଡିକି ଭଲ ପାଏ। ହେଲେ 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 ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ବାକାଡି ଘରକୁ ନିଏ ସିଏ ବାହା ହେବେନି କି ମତେ ତମ ସହିତ ବାହାଘର କରେଇ ଦେବେ। ତମ ବାପା ଯଦି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ତମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେମିତି? ମଦ ବାଟିରୁ ମୋ ବାପା ମୋ ବୋଉକୁ ଉଠେଇ ମୋ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଏକଦମ ଝାଟିଆ। ରଶ୍ମି ତମେ ମତେ ଝାଟିଆ କହିପାଇଲ? ଚରମ୍ପାରେ ସମସ୍ତେ ଭଡକାରେ ଚଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତେ ମହୁଲିରେ ଚଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତିହିଡିରେ ସିନା ମୋ ମାମୁ ପୁଅର ବାହାଘର ଗଲା ସେ ଆସ୍କାରେ ଚଳେଇ ଦେଲେ। ତମ ବାପାଙ୍କର କଣ ଏତେ ଛୋଟ? ରଶ୍ମି ସେ ବାଳ ପାଟିରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ପଦେ ବି କହିପାରିବନି। ହୃଦୟକୁ ଚୁନା ଚୁନା କାହିଁକି କଲୁ? ମୁଁ ତାଳଟା କହୁଥିଲି ତମେ ବାଳଟା ବୁଝ। ମୁଁ ତମ ବାପାଙ୍କ ଛୋଟ କଲିଜା କଥା କହୁଛି। ରଶ୍ମି ତମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଦେଶୀ ମଦ ପିଇ ନାଳ ବାଡରେ ପଡି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଖାଲି ଥରେ ତମ ସହିତ ସେଟେଲ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ବି ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ବାକାଡି ପିଇବି ଆଉ ତମକୁ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଫିଶର ପିଇବି। ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ହଉ ହଉ ତମେ ଦୋଳସାହି କାଉଣ୍ଟର ଯାଅ, ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ ପେ କରୁଛି। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ଶୁଣ ଗଲା ବେଳକୁ କମର ସାହିରୁ 2 ଗ୍ଲାସ ଦେଶୀ ଚୋଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବ, ନହେଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନିଶା ଉତରି ଯାଇଥିବ।